कराय तुम्ही जाणाय कोण सदां आसताय तांकां कोण जाणटी आहाय दुसरें काम करूंक जायना तेंकडे हे हेजेर रावताय पोट भरूंक ते आंगोण इंकताय ओ फुलां वाती इंकताय तांकां तुमी एटलिस्ट पार्किंग कितले आतां पार्किंग लॉट केल्याय तुमी थिंगा तांकां दवराय न्हू ही कितें गरीबी ही जाणटी आहलोले तें करूंक ना तुमी आयज ती रोडटाय फादरांक गाडयो मारताय हें कितें फादरांक गाडयो मारताय आनी कोणाक गाडयो मारताय बेश्टे फादरान अशें केलें फादरान तशें केलें ही उलयताय उतरां सो हांव म्हणटा तुमकां वोटींग बँक करूंक जाय तेन्ना तुमी सगळ्यांचे पांय हात जोडटाय आतां हे टायमार ताका पावाय मरे तुमी फुलां तेंची पेडे जालो कोणाच्यो वात्यो बात्यो मोडून उडयले पुलिसांक तांकां ड्युटी करूंक जाल्यार ते आपली ड्युटी कोत्ताय ते कितें कोत्तले तांकां जे नाच म्हणटाय तशें ते नाचताय तो तुमकां हांव म्हणटा MLAs आहा आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें आनी आता आमच्या वांगडा अल्जेर हा ओल्ड गोवाचे अल्जेर बाय वर्सान वर्स आंगून जाताली आनी हे फावटी आंगणीचें सामान बीन हिंगा आहा हे फावटी थोडे जे भोंवताले पळय तांकां धरूंक ना तर ते दिसना तुमी कितें सांगूंक शकता हेजे बद्दल म्हजें एकूच आहा कमिटी ऑफ एक्सपोजिशनान कितें डिसिजन घेयलां तें कोणाक खबर नासलोली अचानक आमकां कळोन येयलें की हिंगा मोदें कोणाक उबी रोवची नाय सगळ्यांनी ती माती फुलां घेवन येयलोली ती तांकां बंद केली हिंगा सायडीन हे बाहेन बसताले सगळे कोण बिजनस करताले तांकांय बंद केला दॅट इज फॉर सेक्युरिटी रिजन आय अंडरस्टँड ही जी वाती फुलां घेवन आसताली वर्सां 12 म्हयने ती आसता हिंगा मे बी दे आर नॉट मोर दॅन 50 ऑल्सो बट ती मागीर फेस्ताचे दीस म्हणून नोयनाच्या दिसांनी दुसरोय गोंय आसान जायतो लोक येता आनी तो पयशे जोडटाय गरीबकाय तेंची कितें आडकोय आहाय ताका लागून आतां अचानक तांकां सगळ्यांक बंद केलें आमच्या पंचायतीन ID कार्डां इश्यू केले फुलकारांक आनी घालन निघताय तांकां आनी आंगोण निघताय तांकां सगळ्यांक ID कार्ड दिलें दाखय रे तुजें ID कार्ड तुजें ID कार्ड ही आंगोण आतां ही 2 जाण हिंगा आहाय तांकां तेंची पळय तुमी हालत ती कोण यंग मनशां न्हू ही बारी जाणटी मनशां तेंचे कडेन कितें परिस्थिती पर्सनल आसतली हांव एकूच म्हणटा जे कमिटी आहा जी पंचायत मेंबर आहाय जी MLAs आहाय आमचे तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तांकां एटलिस्ट पार्किंग लॉटान थोड्यांक दवराय न्हू तेंचो कितें 2 डिस्पोटो गिराज कितें कोताय ते बरें हिंगा तुमी सेक्युरिटी रिजनाक लागून तांकां काडले पार्किंग लॉटान तर तांकां थोड्यांक अलॉट कराय तुमी जाणाय कोण सदां आसताय तांकां कोण जाणटी आहाय दुसरें काम करूंक जायना तेंकडे हे हेजेर रावताय पोट भरूंक ते आंगोण इंकताय ओ फुलां वाती इंकताय तांकां तुमी एटलिस्ट पार्किंग कितले आतां पार्किंग लॉट केल्याय तुमी थिंगा तांकां दवराय न्हू ही कितें गरीबी ही जाणटी ही कितें व्हडली गिरेस्तां न्हू ती बारी 2 पयशे जोडून कोण यंग आहाय तांकां तुमी दवरले कोणाक कितें हेल्थ इश्यू ना तेंच्यांनी काम करूंक जाता दुसरें तेंकडे जायना दुसरें काम करूंक तें तुमी तर एटलिस्ट कन्सिडर करूंक जाय आसलोलें तें करूंक ना तुमी आयज ती रोडटाय फादरांक गाडयो मारताय हें कितें फादरांक गाडयो मारताय आनी कोणाक गाडयो मारताय बेश्टे फादरान अशें केलें फादरान तशें केलें ही उलयताय उतरां सो हांव म्हणटा तुमकां वोटींग बँक करूंक जाय तेन्ना तुमी सगळ्यांचे पांय हात जोडटाय आतां हे टायमार ताका पावाय मरे तुमी एकूच म्हजो रिक्वेस्ट आतां आयज 29 जाली 21 सान ती कितें 2 पयशे जोडटा आसलोली सगळ्यांक बंद करून उडयले फुलां तेंची पेडे जालो कोणाच्यो वात्यो बात्यो मोडून उडयले पुलिसांक तांकां ड्युटी करूंक जाल्यार ते आपली ड्युटी कोत्ताय ते कितें कोत्तले तांकां जे नाच म्हणटाय तशें ते नाचताय तो तुमकां हांव म्हणटा MLAs आहा आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें आनी स्पेशल एक्सपोजिशन कमिटी आहा ती प्लीज लूक इनटू दीस वर्सा प्रोविजन करता आतां म्हणटाय ते प्रोविजन केलोलें ना फुलां आंगोण दवरपाक कित्याक करूंक ना कित्याक तांकां खबर आहा बंद केलोलें आहा म्हणून लोकांक आंगोण दिवंकूच जाय गोंय साहेबाच्या पांया कडेन चडोवंकूच जाय तांकां आंगोण केलो आहा ती आंगोण करतली पूण तुमी आतां तांकां बंद केलें म्हणटकूच ते ही तो हिसान घेवन तर आंगोण उबारतली देव मातशें तर हितून मातशें लक्ष दिवचें म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता जे हितून कमिटीन कोण आहाय तितल्या कडेन हात जोडून मागता हे गरीबांक मातशें तुमी सांबाळाय आनी कांय नाका देव बरें करूं.